guys, buhos na mi guys. Buhos na mi guys. Amo na gibuhosan guys, gibuhosan na. Mga kauban guys, oh, mga upay na sila guys. Upay oh. Tigals ko ni Otik. Okay na guys. Ayun talaga pre. Shout out sa Tagamparo. Ha? Tarik i-comment si Otik sa video na ako ba? Oh. Shout out. So for today's video guys, gano'n to.